से काम होगा। देख रहे हैं क्यू टाइम तस्लीम साबरी के साथ, और हम आज बात कर रहे हैं एक फाजिल नौजवान जिनसे हम बात कर रहे हैं। आप भी की कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और वो जो रैपिड क्वेश्चंस हम किया करते हैं अब उसकी तरफ आते हैं और बात करते हैं उनसे। इस्लाम में सबसे ज़्यादा नमाज भी है, रोज़ा, फ़राइज़ हैं, सुनन हैं, और अखलाक की भी तालीम, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा बेहतर और इस वक्त का तकाजा क्या है? बहुत मुश्किल है किसी एक चीज़ का नाम लेना, मगर दिल में ये ख्याल आता है कि सिला रहमी की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई थी और आप उस वही का असर लेकर घर तशरीफ़ लाए थे, तो ख़ातून इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी कैफ़ियत का ज़िक्र किया था। उन्होंने आपकी कुछ सिफ़ात बयान की थी। उनमें पहली चीज़ कही थी कि इन्नका लतसिलुर रहिम, आप सिला रहमी करते। तो वो उनको बयान कर रही हैं, एक इतनी फ़हीम और इतनी समझदार ख़ातून, आपकी शख्सियत के अज्ज़ाए तरकीबी को। तो उसमें पहली चीज़ जो ज़िक्र कर रही हैं कि आप टूटे हुओं को जोड़ते हैं, टूटे हुए ताल्लुकात को जोड़ते हैं, दुखी दिलों को अपने से करीब करते हैं। सिला रहमी का बड़ा वसी मफ़हूम है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने ताल्लुक़ वालों के साथ। तो मेरा ख़्याल ये है कि आज हमारा माशरा जिस तरह एक इख्तिलाफ और इंतशार की तरफ जा रहा है, इन हालात में सिला रहमी की दावत उठाई, मिलने की कोशिश, नाराज़गियां दूर करने की कोशिश, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश, रिश्तेदारों में हो, बाहर हो, मिलने जुलने वालों में हो, शायद हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और सवाब के एतबार से इस्लाम की रूह का तकाजा भी है। और शैतान को भी जो है ना वो थोड़ा ज़र्ब लगाई। जी जी बिल्कुल। रवैया नापसंदीदा चीज़ क्या है? तकब्बुर बड़ी नापसंदीदा चीज़ है और इसी ने बड़े बड़ों को रांदा दरगाह किया, और इंसान के साथ बिल्कुल ज़ेब नहीं देती किसी मरहले पर भी कि उसकी तबीयत में तकब्बुर का शायबा महसूस हो कहीं पर। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, ठीक है? बिल्कुल सही है, सब कुछ बदल जाता है बाज़ औक़ात किसी एक निगाह से। पसंदीदा शख्सियत कौन सी? एक लंबी फहरिस्त है, यकीनन होनी भी चाहिए, जिनके साथ ताल्लुक़ रहा है, और माजी की शख्सियात देखी जाएँ तो वही बहुत हैं। आप मुझसे अगर ज़िंदा शख्सियात के अंदर पूछना चाहें जो आप और तो मैं यही कहूँगा इस वक्त ज़िंदा शख्सियात में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब मेरी पसंदीदा शख्सियत है। दुआ पर कितना यकीन है? बहुत ही ज़्यादा, और दुआ के ज़रिए से तो तकदीर के बदल जाने का, वो तकदीर जो अभी जिसके बारे में क़तई फ़ैसला नहीं होता, उसके बदलने का आता है, और दुआओं से सब कुछ इंसान को मिलता है उसकी ज़िंदगी में। ख़ास तौर पर बाज़ दिल ऐसे हैं कि उनसे निकली हुई दुआएं कभी लौटाई नहीं जाती बग़ैर कबूलियत के। वालिदैन की दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं हैं, और किसी के साथ आप ऐसी भलाई करें कि उसके दिल से एक ऐसी दुआ निकले जो आह की शक्ल में अर्श से जाकर टकराए, तो वो तो इंसान का सब कुछ बदल देती है। सही। दुआ पर यकीन कहते हैं ना, खुदा पर यकीन। जी अगर आपको दुआ पर यकीन नहीं, गोया आपको खुदा पर यकीन। एक कॉलर शामिल करते हैं हमारे साथ। आपके एक बहुत ही देरीना दोस्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। आपकी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने उन्हें शामिल किया है। जनाब शफीक अजमल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए ठीक है? अल्लाह का करम। आज अदनान काकखेल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, क्या कहिएगा उनकी शख्सियत के हवाले से? बस हमारे अदनान भाई जो हैं, मौलाना अदनान काकखेल साहब, हमारा इनका ताल्लुक जो है दीनी हवाले से हुआ, और जब इनसे मिले तो एक खुशगवार इजाफा था हमारे दोस्तों में, क्योंकि एक धीमे और नरम लहजे में बात करने वाले और मुस्कुराते रहने वाले। जी बिल्कुल, और दीन से मोहब्बत करने वाले ऐसे आदमी की आवाज को जो है वो लब्बैक भी कहते हैं लोग। तो नौजवानों को, आपको पता है कि इस वक्त नौजवानों के लिए कितनी हमें जरूरत है कि नौजवानों के लिए एक अच्छे आइडियल लोग जो हैं वो आए और उनको वो अपनाएं। तो हमें अदनान में वो चीज नजर आई, क्योंकि इनकी माशाल्लाह शोहरत इतनी ज्यादा तेजी से नौजवानों में आई है। वेबसाइट मेरी है darsequran.com, तो उस पर जब इनके प्रोग्राम लगते हैं तो वो जिस तरीके से जो है नौजवान उसके रिस्पांस आता है वो बहुत जबरदस्त है। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। गुस्सा आता है आपको? जी, गुस्सा तो यकीनन एक ऐसी चीज़ है कि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं,
اور جب ہو جاتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اگر کبھی کبھار غصے کے تاثر میں کوئی بات ایسی ہو جائے, یہ تو ایک عام بات ہے. جی. کنٹرول کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے جس جگہ پر اس کا کچھ علاج تو احادیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے, کیونکہ غصہ جو ہے انسان کو ابھارتا ہے اوپر. آپ نے دیکھا غصے میں انسان دوڑنے کی کوشش کرتا ہے, جس آدمی پر غصہ آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی دوڑتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے کہا گیا کہ یعنی اس کو کول اینڈ کام کیا جاتا ہے آدمی کو. پانی پینے کا کہا گیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کہا گیا ہے. تو وضو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جی, یہ سارے وہ علاج ہیں جو احادیث میں بتائے گئے ہیں. تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے ہی کسی کو اختیار کیا جائے, لیکن انسان بعض اوقات اپنی کیفیات سے بالکل مغلوب ہو جاتا ہے, ٹیمپرامنٹ جی کئی بار ہو جاتا ہے. اور یقیناً میں یہ بالکل دعویٰ نہیں کروں گا کہ ہمیشہ ہی غصے پر بڑے کامیابی کے ساتھ کنٹرول پایا گیا, لیکن جب بھی یہ تجربہ ہے کہ جب بھی کنٹرول نہیں ہو سکا اور ریئیکٹ کیا ہے تو بعد میں بڑی پشیمانی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور ہمیشہ خیال یہ رہا کہ اگر اس وقت کنٹرول کر لیا جاتا تو بہت اچھا تھا, اب اس کی معافی تلافی کی جائے, اب اس بندے کو راضی کیا جائے. کچھ خیال آ جاتا ہے بعض اوقات, مقدس رشتے بھی ہوتے ہیں بعض, ان کے ساتھ بھی گفتگو میں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا پھر کنٹرول دے دے, جس طرح ہوتا ہے بعض لوگوں کو اپنی تباہی کے اوپر کہ کسی وقت بھی جنبش نہیں ہوتی جس چیز کو وہ مضبوط رکھنا چاہیں. نفس ہمہ وقت مطمئن رہتا ہے. کیا چیز رلاتی ہے اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی؟ یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی سوچا جائے تو اس پر رونا آتا ہے, اور اپنا تابناک ماضی اور اتنا درخشاں ماضی جو امت مسلمہ نے اس دنیا کے گلوب پر جیسا وقت گزارا اور اب جو اس کی حالت ہو چکی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ طبیعت دکھی ہوتی ہے. زندگی کا اثاثہ کیا سمجھتے ہیں آپ کا, کیا ہے؟ میری والدہ محترمہ. کامیابی کا راز کیا ہے؟ دعائیں. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ استحقاق کے نہ ہوتے ہوئے بھی انسان کو بڑی کامیابی دلا دیتی ہے بعض اوقات, کہ انسان سوچتا ہے کہ میری اس کامیابی کے پیچھے نہ میری کسی محنت کا دخل ہے, نہ میرے کسی بہت بڑے استحقاق کا, میری کوئی ایسی بڑی میرے کیریئر کے اندر کوئی ایسا بہت بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں سمجھوں کہ مجھے یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا. جب یہ ساری کیلکولیشن, یہ ساری اسیسمنٹ اس کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تب یہی خیال آتا ہے کہ دعائیں ہیں, اور یہ دعاؤں ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے. آپ کیا چہرہ شناسی کو کوئی فن سمجھتے ہیں؟ اور اگر فن ہے تو یہ کیسے آتا ہے؟ مطلب کوئی شخصیت ہے جی, آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی نشست و برخاست پر نظر رہتی ہے, یا اس کی گفتگو کا انداز زیادہ لبھاتا ہے؟ کیا چیز ہے جو پہلی نظر میں؟ چہرہ شناسی کو اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ فراست مومنانہ ایک چیز ہوتی ہے, جس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اسی چیز کا نام ہے, اور اگر وہ کسی میں ہو اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے, تو اس کے اوپر کچھ شخصیات کے کچھ پوشیدہ پہلو کھل جاتے ہیں, ان کے سامنے معاملہ کرنے میں پھر ان کو آسانی ہوتی ہے. مجھے ذاتی طور پر تو نہ اس طرح کا کوئی تجربہ ہے اور نہ کوئی دعویٰ ہے اس حوالے سے.